Boss P, pare. Pinaway si Boss P. What the fuck? Pinaway si Boss P. You're fighting the whole guild if you fight Boss P. Right here, right now. Alright, let's focus up. Let's focus up. Let's down this na. Tapusin. Tana, Choplak, tinatakot mo naman kami. Let's go, guys. Really? Shambling ha, wag mag-cleave. Baka nandiyan sa tabi niyo. It's Okay. fine, it's chill. Dito tayo. Critical lang. Really? Melee. Bob. Dispel. Yeah? Okay. Balik na, balik. Oh. Oops. Last one. Okay. Move tayo. Trunk. Don't wanna waste this time. Necrotic yung coming ha. Mage roll. Dispel. Okay. Guys, sa likod kayo mga Nabji! Huwag ka sa gilid! May isa pumunta sa akin. Shambling! Yeah? Ingat sa cleave, I got ingat sa cleave. Stun, Nicolo. Fuck you. Rage, matay dito! Fuck you. Oy, nag-miss. Stun ko. Putang ina mo. Nagwila. Dispel. Ang inang yan, nag-miss stun ko. 75 pa. Sige lang, all melee naman yan. Off ng trap, dito tumaan. Spell mo sarili mo! Zigzag. Harden Rage yan na. Make sure abot ka na. Yeah. Okay na. Fucking Ardent proc though. Melee trap. Spell nyo na lang si Spogo. Alis, may trap. Clip! Talaga na po. Himogo. Jesus. Mana tight. Okay, good job. Innervate. Okay. Good job, warriors. Sige, batuhan nyo ng Sander agad. Pinoy, paano na lang ako mamaya sa first Reaper Pa-PS. Teka. Maximili. Clear Rage, come on! Ingat sa raging ha, mag-solos wreck. Baka maso. Sphere. Oh my god! Ice sphere lahat. Oh my gosh. Range. Come on! Jesus Christ, guys! Solos wreck. Akala ko, Oh god. Did not desack again. Late as fuck. Sige lang. Ba't hindi ka stop? Sino ba? then, D4 yun. Yes. Olirat! Come on! Olirat! Anyone! Come on! Olirat! Defend. Olirat pa! Ulirat pa. Green na lang. Jesus Christ. Sander. Bilisan niyo pa Sander. Counting. Suck mo yung next gen.
Melee, Stop, stop, fast stop. cooldown. Defile in 3, 2, Defile lang. 1. Hello, Palit defile. sa second Dolorat. Tolerat, tolerat. Huwag niyo apakan movement. Olirat. Dolorat pa! Hello! One more. Come on! Damage sa green! Green na lang! Okay. Defile sa defile! Bilisan yung Olirat, please. Defile in 3, Nitro guys! Nitro! 1. Hello. Palit sa Tamano! We're fine! Huwag niyo Defile. apakan yung defile ha. Huwag niyo apakan. Olirat. Vader, sakto yung next! Tolerat. Sabay. Dolorat guys! Anyone Olirat, damage sa come on. purple, One more. purple lang, One more. Heal back, divine him. Walang sack, no stick! Okay na. Iwan niyo yung defile ha. Hammer to, hammer. Defile in 3, 2, 1. Spread. Hello, defile. Palit sa tawa na. Square guys! Square! Hanapin yung square! PS yung next, Nicolo. Sack mo yung next. Yep. Hammers guys! Hammers! Bar lang isa. PS na! Grab ako. Olirat, pasta lang sa akin. Green, yung Sige green. lang. DPS lang. We're good. Okay na, we're done. Alright. Kunin ko na. Narinig na we're good na. 3, Kunin mo na, Nicolo. Kunin mo na. Defile. Spread. Hindi ka na nagtatangkat. Balik na. Sige lang, stack lang sa square. Sige. Hard stack guys. Hard stack. Come on! Last bulk. Maybe last bulk. Maybe not. Last bag na to. Oh. Sige lang. Nice. Lerat. Olirat! Isa. Single target. Olirat! Late sack mo yung next kay Bolby Strogan ha. Yung next. Defile. Palis out. Purple. Damage sa purple. Palis out. Job. Purple na lang. Come on. Oy, face na, Nicolo! Sorry. My bad. Sige lang. Dali mo na sa ledge! Ay, Sa ledge, Nicola. Boss lang guys! Boss lang! oh, Push Boss ball. lang! Lerat. Defile in 3, 2, Stun. yeah, I stand. defile. Face lang! We're fine! Olirat! Lerat. Nice. Good job. wala akong disak. Divine him! Come on! Okay, we're fine! Envy! Jesus Christ! Please! Kalang awa nyo na! Remove kill buff. Muna tayo. Get tayo stare na kita ngayon na! Wag na kayo mag-LK ah. TLT! Pop cooldowns! TLT! Come on! TLT! Wala pa yung isa! Clean guys! Clean! Empty yung next. Kanyo! Yeah, I'm dispelling. Hindi. Hindi nyo dahil kapag ang layo! Sige lang. Birasing. Sep. Bilis. Spear! Come on! Spear! Patayin nyo yung raging na yan ha. Spears! Patayin nyo yung lowet. Clip. Lowet lang, yung lowet lang. Low health lang. Okay, good job. Okay, fine. Ito na yan. Ito na yan guys. This is Reloading na. Sino may response? Ayun siya. Mag-pots kayo kung meron. Follow ni Okay, pat na paglabas. Check, isasak mo si Volby Strogan paglabas. Ilap. Come on, ilap. Going right. Pakunotsi, yung defile mo, utang na loob. Yan ka na namin ng libre. Pag ko naman ilagay sa ilalim ko yung defile. Yung raging ilalagay ko sa throne, wake up. Wake up.
Namatay ah. Oh, Oh my god. Warlock. Sak. Sak. Hello, Defile. Enrage yan na. Yeah, Kahit nag-CD ako. Nicolo. Ay, okay. Okay na, kailangan nilagay lang. I died. Fuck. At sa akin si Biras LK, mo, nasa akin. biras. Yung biras mo yung top. Okay, Biras. napagkatawid. Sige lang, biras lang. may soulstone ako. I mean, pwede ako mag-cast ng soulstone. Tapos, Shadow Meld. Beacon yung isa. Defile. Defile, left and right. Okay guys, defile. Hello, Defile. Okay na, tago na guys, tago na. Sige lang, move lang. Come on. Bakit si Nico? Rebuff niya yung... Ako na. Okay. Sagi si Pekang. Ang dami namatay, tangina. Dalawa lang, sige lang. Paano ka namatay yun? Magkakast ako soulstone. Magpapa ko ng trinket. Moving guys, keep up, Jesus Christ. May puta na Wag mo pinag isa, follow his circle. Big move. Pa-rebuff ako. Wala pa akong kings. Move. Defile paglabas. Nicolas, sak mo ako paglabas. Mag-pop kayo ng CDs nyo paglabas. Matagal to magpasok. Defile paglabas. Hello, Defile. Defile. Okay na, Tago. Walang beacon kay Nicolo Walang beacon kay Nicolo. Typhoon, wag kalimutan mag-typhoon. Puta na rin ako. Okay. Sige lang, okay na. 5 na. Patay ka agad ako. Defile. Repat Ready kayo, defile. Defile in 3, defile in 2. 1. Hello, Defile. Alis sa... Balik na. Typhoon! Okay, sa harap mag-DPS. Sa harap. Ako na hanggang dulo. Alright. Okay. Okay, medyo papasok tayo. Shattering throw guys. Sige lang, mamaya paglabas. May shattering throw kayo paglabas. Sino pa may shuttle? Ginamit ko na sa akin. Okay. Ikaw na Makonochi. Si Makonochi muna. Okay guys, keep up. Shit. Typhoon! Moving. Come on. Going left. Left. Spirit. Jane, huwag kalimutan yung sack. Kay tip. Biras tuloy. Inner vein na si Pe. Ako ang isa sa. Kay tip. Sipeng lang, enervate. Sige lang. Stop na dito. Defile paglabas. Defile paglabas, shattering throw. Defile. Okay. Tago. Repat guys, repat. Shattering throw. Sige, salubungin nyo. Sanders, Okay. please. Sanders. Arden na naman ako. Sige lang. Patay na to. Patay na to. Huwag lang mag-slack ha. Hindi ko na pwede mo si LK. Ikaw kumana rito. 3, 2. Si Nico na nagtatap. Kill me. Hello, Defile. Maximili. Sige lang. Sanders. Patayin nyo na. Sanders lang. Shattering isa pa. Sa harap mag-DPS. Sige lang. Patay na yan. Kahit papasok tayo. Sige na, may 20 seconds pa tayo. May, yes. Wag move lang. Huwag kayo mag-slack sa loob, please. Utang na loob. Tayo din to. Moving guys, moving. Wala akong mark. Sige lang.
Okay, Spare, left, spare, follow spare. left. Come on, clear spirit. Good. Okay. Spirit. Para mastering na Peng. Slow move. Wag niyo unan. Moving. Come on, spirit. Move. Sama ko nito. Yep. Tata nito. Define lang naman. Tail ba? Patay tail ba ba? Patay tail ba? Hello, Defile. Patayin Pile, na. Piesa ko. Sige lang. Patayin nyo na. Max melee lang, max melee. Okay, good job LOD. Okay, good job. Patayin mo. Sige lang. Patayin nyo na guys. 0.5 shit. Hoy, 0.4. what the fuck? Kahit nyo. Oh my God. Nice, good job. Holy shit, that was so scuffed. Sino yung Holy last? shit, guys. That was so scuffed, oh my god. Parang Yeah, clip tayo ni LK, lahat ng mga pili na clip. Holy shit, guys. Nice job. Nagawa niyo? Tumahimik ka, Aquarius, pinalaman dito. Si Jack yung buhay. Pumunta. Ano? Kayong dalawa na lang yung buhay ni Ping. Go, where do you wanna go? Early bird ba to? Kasi 11:59 pa lang. Yeah. Dalawang Terenas yan. Alam, early bird. Yes. Bonus. Give me one Terenas. To be Dalawa. frank, hindi pa tapos yung encounter. Hindi, taon na yan eh. Tapos na yan. Tanongin na si Tiff. Tanong niyo si Siya lang may alam. Tanong niyo si Zenday. Iniinit ni Zenday yung ulo ni Tiff eh. Anong oras na yan sa outside? Wow, Jerome. may 35 attempts pa kayo. Nice. Fastest Tama nga sila. ito ah. Tama nga Sa sinabi wakas. ni ano. Sa wakas, sa wakas, sa wakas. Down na din. 10 tries lang, no? Habang mo, ay tayo. Tayo, makaka-arrest na kayo sa Tuesday. Before 12, new record. Oo nga eh. Meron. Meron. Wala early bird. Late tayo nag-start eh. Wala tayo mag-early bird. Actually, sobrang bilis nga ng run natin eh. Start. Before Late 12 nga pa rin nag-start. tayo natapos. Para sa agad, yeah. Oo. Very Tapos good. late pa yung Progress. rerun natin kanina. Nagle-level pa kasi tayo. Sa Tuesday, merong Heroic RS. Woohoo! Ng alas 8 guys. Tuesday. Ayaw, ah. Tuesday. Parang alam mo din paano mag-research siya. Bakit save na kayo? Di ba sinabi ko i-save nyo yung mains nyo for Heroic RS? Bol. I guess Hindi we're nga having ako a nag-RS new eh. New core. Basa din ang Discord, guys. It, bitches! Ano Rev, ano ba main, ano? Main hand. Scammers ka, Jay. Heaven's Fall, dalawa. Heaven's Fall. Heavens fall. Heavens fall. Heavens fall. Heaven's Fall. Heavens fall. Habit. Heavens fall. Bakit tangina ng outbinder mo? Heavens fall. Heaven's Fall yan. Pwesta ko pa. Fuck you, Pio. Saan kay Jack mapupunta yan? Bahala kayo, hindi Yes. ko drop DKP ko. Hindi nag-drop outbinder. Burn niyo siya. Hanggang maging 1,000 na lang DKP niya. Tank weapon and kill to that. Magda-drop. Oh no, naka-normal. Wala, normal. Yes, LOD na sabi ni Sean, kaso na-high-blood ako doon. Anong ginagawa nila? Congrats. It's gonna be 2 Teranas, Mr. Calio S. You're gonna be sad. Yes. Oh my god. Blood.